চিত চিন্তা
ଏଇଟା ମାମୁଁ କୋଉ ଦେବ ମୋ ଭଣଜା ଯାହା କହିଲା କେଳି କରି କହିଲା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ପରା ଇଏ ଜଣକ ଶିକ୍ଷିତା ପିଲା ଶିକ୍ଷିତା ଭଲ କଥା କହୁଛୁ
ପାୟକୁ ଖାଲି ୟୁରିଆ ଦରକାର ହଉଛି ୟୁରିଆ ପାଇଲେ ନଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲେଖିଲେ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଃ ସ୍ପନ୍ଦଂ ତୁଦେବୈସ୍ତବୈଃ वेदे संगमदन्त्रमुपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ज्ञानं वसिदतं द्रुतेन मनसः पश्यन्ति नं योगिनो यस्यां विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ବସି ପଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କର। ନିଜ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ଶୁଖିଲାରେ ବସ। ଶୁଣିମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆମ ପାଲାରେ ବେଶିଆ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସର୍ବାଦ୍ୟଂ ପୟମାତ୍ମ ସୂତ୍ରେଣ ଶୁଭାୟ ଭବନ୍ତୁ ଶୁଭଂ ଭବନ୍ତୁ ଶୁଭଂ ହି ଭବନ୍ତୁ। ବା 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 सर्वाराध्यो तथा सर्वाराध्या करुणामयी कल्याणमयी मंगलमयी स्थानाधीश्वरी क्षेत्राधीश्वरी प्रांगणाधीश्वरी ए पवित्र पुण्यमाटी विसरपुर ग्रामर परम बंदिया नमस्या ग्राम देवती मां गेलुदेई ठाकुराणी अच्छा अच्छा आराध्य अकर्म कर्मदायक मंगलमय गंधर्व दर्प विनाश आशुतोष भगवान शंकर नीलकंठेश्वर महादेव बाबा शंकर भी अछंती पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ पूर्णवासी सहित अत्रागच्छत यह दृष्टतंग प्रतिष्ठान गुरुतः हां अंतराराध्य आचार्य प्रधान मंडली मानक मंत्र मुग्धरे आस्थान उपरि विराजमान करिथिबा जजमान जगतर मंगल प्रीति अर्थरे हां हां सर्वलोक तिलक सागरत वार्ता विभूषण अमर कृत्य शरणं प्रबुद्ध लोक जीवन प्रणय प्रमत्त निरामय निराकार निर्विकल्प सार्वभौम सर्वतंत्र स्वतंत्र 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 विश्वादिकंद सच्चिदानंद जगन्नाथ सत्यनारायणंकर पदपंकज तळे भक्तिपूत प्रणिपात ज्ञापन करिबा परे आजिर शुभेच्छु जजमान संकल्पित करता अच्छा अच्छा मांगलिक शुभ कार्य तथा प्रधान बाबूंकर ए परिवार रे अतिथि हेतिबा दुई जण कुनी छियो हां हां लक्ष्मी प्रिया एवं सुचिस्मिता पाई बा 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 पिता माता ज्ञाति कुटुंब मान्यवर अतिथि मान कुनी भोजन भोजन सहित सत्यनारायण कृत कृपा जल दृष्टि करिवा पई आयोजित हेति आपण मानकर ये दैव कला पाला 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 प्रभुंकर कई पद गुण चर्चा कुनै वेद वेदांग पुराण उपनिषद कर्मकांडर सीमित उदाहरण स्वरूप कुनै आशीर्वादन किए देई प्रभुंकर गुण चर्चा करिबा होच्या मानकर प्रथम कर्तव्य प्रभु कथा कहबा तो दीपद सर्वप्रथमे आदिर जजमान महोदय को साधुवाद ज्ञापन करिबा संगे संगे आ कोन हम करबा ये सरस्वत सत्यनारायण दिव्य दरबार रे उपवेशन हिथिबा हां मोर समस्त सरस्वत साहित्य साधक बुद्धिजीवी गुरुजन मंडली हां मातृगोलपा भगिनी गोलपा पुराण तुसिनी उत्कलिया प्रज्ञावादिनी जेते मोर परम वंदनीय मां माने भी अछंती समधर्मी युव बंधु एवं कलाकार भारत वर्ष आर्य भूमि जम्बूदीप श्वेतवरा कल्पर भविष्य ए पिला माने बसिजंती आम मानकर उत्तरदायक कुणाकुनी पहुंची कुना कुनी पिले कुना अछंती कुनी भी अछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंजनकर कृत मांगलिक प्रारंभिक संगीत टीए मु आपण मान पाखरे छंद टी उपस्थापना करूछी आज्ञा उपस्थापन करछन आज्ञा मान उदाहरण कर हे कारण शरण मु तुम्भ पाद तळे ए पवित्र जणानटी की उत्कल भाषा साहित्य रो पथिकृत स्रष्टा कवि सम्राट उपेंद्र भंज महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म निराद्रि बिहारी जगन्नाथ पाद पद्म समर्पित कर ए संसार रे ये ब्रह्मांड रे ये जगत रे जेते दिय देवता पूजा आराधना अछि
सबु देवता सबु ईश्वर सबु दिय सबु ठाकुरंकर भितरे हाँ हाँ महाप्रभु जगन्नाथंकर लीला होते सर्वार्थ ए बापा से स्वतंत्र लीला एमिति नाही रे ओडिसा रे सबुठार ऊर्ध्वर लीला सबुठु बड़ जहाँकि आपण माने ओडिशा माटी रे भारत माटी रे विश्व माटी रे जते धर्मानुष्ठान देखिबे आज्ञा आज्ञा नारायण मंदिर विष्णु मंदिर शिव मंदिर प्रत्येक मंदिर रे प्रसाद सेवन मिले ए सत कथा प्रसाद किंतु आश्चर्यर कथा हाँ हाँ उत्कलर गर्भ गौरव विश्व ब्रह्मांडर प्रतीक महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ जोटी विजय करिछन से नीलाद्रि विहारी नीलकंठके अच्छा अच्छा नीलाचल रे श्रीक्षेत्र रे प्रसाद मिलिबो सारे एते लोक कोन खाउछंती शह शह भक्त जाउछंती कोन खाउछंती मुंडो बाडी देले सेठी प्रसाद मिलिबो हे भगवान श्रीक्षेत्र रे कोन मिले कोन मिले श्रीक्षेत्र रे आनंद बजार रे खाई की मुंड रे हाथ बळदी ता ना प्रसाद सारे से कोन ता ना करे सब प्रसाद रे सारा जहा प्रभुंकर नीलाद्रि होटल रे तयारी होती आनंद बाजार रे मिलुची आपण माने ताकू जते बेले आस्वादन करंती बा पावन करन जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे ओरे आज्ञा से छुंको है ना आउ लंका बेसर रे छुंको है ना आउ बढ़िया ना 240 चुला झिंका परे झिंका बसी बिना छुंको रे जो तरकारी तयारी होए डाली आपण मानकर साकारात्मक ठारू आरंभ करी कानिका ठारू आरंभ करी पास से खीरी ठारू आरंभ करी बेसर पर्यंत से वासना कोठी अछि है ना नाही आउ ए बासना महकिबो प्रभु जगन्नाथंकर विकल्प ना आज्ञा आज्ञा श्रीक्षेत्र रे 16टा कथा नाही हैं अरे सरद 16टा कथा नाही अरे पचारे पालारे पचारे पूछु सारे श्रीक्षेत्र रे 16टा कथा नाही कोन कोन नाही आज्ञा अरे जहां जगत रे अछि या श्रीक्षेत्र रे नाही श्रीक्षेत्र रे जहा अछि जगत रे नाही जगत रे जहा मिलिबो श्रीक्षेत्र रे नाही कोन आज्ञा बुझिएला नाही जगत रे प्रत्येक धर्मानुष्ठान रे मंदिर रे प्रसाद मिलुथिला बेले श्रीक्षेत्र रे मिले महाप्रसाद आज्ञा आज्ञा महाप्रसाद नाही महाप्रसाद आज्ञा जगत रे मनुष्य जन्म मरण मृत्यु भोग करे मले मसाणी की जाए बाकी शमशान को जाए श्रीक्षेत्र रे शमशान नाही कोन शह शह सब जाउछंती कोडी पोडा होउछंती सेठी शमशान नाही कोडी पोडा होउछंती बापा आज्ञा ये शमशान नाम जानो अटे स्वर्ग द्वार सबु मंदिर जो गाँ रे जो ब्लॉक रे जो जिला रे थाउ ना काई प्रत्येक मंदिर गोटे गोटे नदी कूल रे अवस्थित हां बड़ा नदी नदी के भार्गवी के कुशभद्रा के गंगा कुलिया के जमुना कुलिया के सरस्वती कुलिया हां किंतु जगन्नाथ हमरो नदी कूल रे अछि है ना समुद्र नाही समुद्र रो ना होछि महोदय महोदय तीरे छाड़ी स्वर्ग द्वार बेढ़ार ना गुर्म बेढ़ा काहे पापा आज्ञा नेतर ना पतित पावन पतित पावन
ଚକ୍ର ନା ନୀଳଚକ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ନାଲିଆ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ସରକାର ଯଦି 4 ଲାଇନ ରାସ୍ତା କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଁ 6 ଲାଇନ ରାସ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନା ବଡ ଦାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡ ହବ ବଡ ଦାଣ୍ଡ କୋଉଠି ହବ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଠି ବୁଲିବେ ଯେ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ବୁଲିବେ ପୁରୀରେ କେବଳ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଦାଣ୍ଡ ବଡ ପଣ୍ଡା ବଡ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ଏ ପୁଅ ହଁ ବଡ ଉପଚାର 56 ଭୋଗ 36 ନିଯୋଗ 60 କୋଟି 16 ଉପଚାର ଏ ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ବିକଳ୍ପଟି ନାହିଁ ଭାବେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସୁଚିସ୍ମିତା ଆଉ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିର ହଁ ସଭ୍ୟତାର ଏ ତୃଣୀଶାଳ ଏ ବିଶରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍ପବଟ ମୂଳିଆ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ନୀଳକଟକେ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳଚିନ୍ମୁତ କଳେବର ତାରି ବିଷୟରେ ଚାରିପଦା କହିକି ଆମେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ କଥା ନୁ ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମାନ ଉଦାହରଣ କର ହେ କାରଣ ହଁ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ମାନ ମାନ କିଏ କାହା ପାଖରେ ମାନ କରେ ସରୋଜ ସାରେ କିଏ କାହା ପାଖରେ ମାନ କରେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ କରିବ ନା ନାଇଁ ମାଲିକ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନ କରୁ ହଁ କରିବ ମାନ ଗାୟକ ପାଖରେ ପାଳିଆ ଗାୟକ ମାନ କରିବେ କରିବେ ଗାୟକ ଯଜମାନ ପାଖରେ ମାନ କରିବ ନାହିଁ ଏ ଖଣ୍ଡକ ହେଲାନି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ 10 ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଦିଅ ହଁ ନାଇଁ 10,000 ଦେଇଛ ହେଲାନି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 2,000 ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ହଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛା ବାଲା ନେଇ ଦିଅ କରିବ ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନ ମାନ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ମାନ କରେ କାହିଁକି ମାନ କରେ ଶାଳୀ ପାଖରେ ଭିଣେଇ ବି ମାନ କରେ କଣ ଆପଣ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ଟଙ୍କା ଶୁଣିଆ କଣ ନିର୍ଲଜମ ଶାଢୀ ଭିଣେଇ କଥା ଏଠି ଚୁପ ହେଇ ବସ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁ ଘରେ ରହୁନି ତମରି ପାଇଁ ବହୁ ଘରେ ରହୁନାହିଁ ବାପ ଘରେ ଯାଇ ବର୍ଷେ ରହୁଛି ବସ ପାଲା ସରିଗଲାଣି ରଜ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିବ କାହିଁକି ବା ପାଲା ତ ଲାଗି ରହୁଛି ମୁଁ ତ ଘରେ ରହୁନି ବହୁ କାହିଁ ଘରେ ରହିବ ହଉ ଯେତେ ମୋର ଭଗବତ ଗୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମାତୃକଳପା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଯାହାର ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଯାହା ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯାହାର ଯାହା ଉପରେ ମମତା ଅଛି ଯାହାର ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ତାର ସେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି ସେ ତା ଉପରେ ମାନ କରିବ ରେ ମୋ ବାପୁଲୋ ଆଉ ମାନଟା କଲେ ହଁ ଉଦାହରଣ ହବ ମାନ କଣ ଉଦାହରଣ କଣ ଆଉ କାରଣ କଣ ମାନ କଣ ଉଦାହରଣ କଣ କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତିନିଟାର ପାଲା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ ମାନ ହେଲା ଧର୍ମ ମାନ ଧର୍ମ ଉଦାହରଣ ହେଲା କର୍ମ ଉଦାହରଣ କର୍ମ କାରଣ ହେଲା ମର୍ମ ମର୍ମ ସାରଥୀ ସୁର ମାନ ରହିଥା ଧର୍ମ କଣ କର୍ମ କଣ ମର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଅମୃତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଠ କରନ୍ତି ହଁ କେହି ଗାୟକ ମାନେ କହନ୍ତି ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କେହି ପ୍ରବଚକ ମାନେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏହା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଗବତ ଗୀତା 701 ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ ଆଦିତ ହୋଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଉବାଚ ନାହିଁ ନା 700 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ହଁ କହିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁସ୍ତମ ମାମକା ବାନ୍ଧବା ଶୈବ କିମ କୃପା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୀତା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହଁ ଧର୍ମ ଗୀତାର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହିଲା ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର
पांडव बाहिनी सहित हरियाणा रे युद्ध करिया कुरुक्षेत्र कोडी जाइछंती से जो महासमर महाऐतिहासिक भयंकर युद्ध होबाकू जाउची ये युद्ध रे मो पिला माने केमिति को अवस्था रे शिविर करूचंती मु जानिबा को इच्छा करू मु जानिबा की इच्छा करे आगे आगे संजय वाच हां संजय ताकू कहिदेले दृष्टवा तु पांडवानी गंभीरं करजोधन तापर जेते श्लोक हां सब श्री कृष्ण वाच नाही भगवान वाच अर्जुन वाच भगवान उवाच अर्जुन उवाच आगे अरे श्री कृष्ण नाहादी रे अर्जुन वाच अर्जुन कहि अर्जुनंकर समस्या को समाधान करी 18 टी जोग माध्यम रे हां भगवान उत्तर देले भगवान उत्तर देले गीतार कौनसी अध्याय रे श्री कृष्ण वाच लिखा नहीं आगे श्री कृष्ण उवाच लिखा है सब जगह रे लिखा है श्री भगवान वाच ताले को कृष्ण भगवान को कृष्ण तो गोटिए नंदिया बो कृष्ण पाटी करना भलो करी टिके बुझ आगे आगे गीता जते बेले से अध्यायटी शेष हुए हां आचार्य पुरोधा माने पढ़ंती इति श्रीमद् भगवत गीतायां सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम अमुक अध्याय नाम कहूनी अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद हां किंतु श्री कृष्ण वाच गोटिए देखिबा कु तो पाइबो नाही आरंभ होला धर्म शेष होला मर्म मझिरे रहिला 18 टी जोग कर आगे आगे अरे तीन रे जो माने कर्म कम करके आशा फल आशा बेसी करती सेई माने ये संसार रे दुखी आगे आगे भगवती आओ जो माने कर्म को आगुसार करन हां आपण मान तो श्रीमद् भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कोन कहिले सुंदर भाव रे धारे बुझे दे कोन बुझैले कोन धारी बुझैले कहले ये संसारी लोक मान पई कर्म होची